Bubagrani Kobok Mungno Muitu Naragay, Khumulwngo Tisalaikha Motha Nilar Jobab Home Minister Amit Shah bai Saklai Jakmani Nokha Sal Thamchini Bisingo je illegal immigrants Fatar Hani Phai Tongphani Raja Jayati Rokno Sai Rohornani Bagai Haste Hapangno Dati Yapri Romdi Hinai Sanlai Tini Khumulwngo Dugmali Hatiwo Himbotok Tisalaikha Khumulwngo Tisalaikha Tipra Motha O himbotogo khorang kotor baikhe Bangladeshi gu bek khorang Tisalaikha tai Bharat Home Minister Amit Shah no hambai yafarlai o himbotok thongjajakha himbotok ni bisingtui Triprani CM no tebo dati action nahanan bagi bo khorang Tisalaikha himbotogo manjakha TTADC ni chairman Jagadish Debarma tongkha MLA Biswajit Koloi tai MDC Ganesh Debarma no khoboi Belbari subjonal ni chairman Shantanu Debarma tai juda Tipra Mothani adong rok o salni pandawo Khumulwngo ni dugmali amchai Khumulwngo borok nukjakha o sanbungno hamjagui rally o phainirok ni chini camera ni mangpliwo tamni bagi tin rally khlajak to Today 23rd May 2025 Khumulwngo unit ni Tipra Motha YTF TWF jointly chini His Highness Tipra Motha ni the leading khajunga chini bubagra bini dagi Mumbai jang Tipra Motha oro Khumulwngo ni jo kasya himbotok khalekya muloto illegal migrants no Tipra hasteni daki ke pushback maklanai ebong Tipra hasteni borok semano kebo osikar khaimangla tini je 42 লক্ষ अपनी से गोबां अब 2011 सालनि जे सेंसास अपने 23 तब 37 लाख 42 लाख तब त्रिपुराव जोंनि माने 60 लाख एबा बुंनाय गासै बरंनो रुतुगै त्रिपुरा सरकार स्वराष्ट्र दप्तर बरंनो रुतुगै माति खलायनाय এবং त्रिपुरा हास्टेव जे मूल पलिटिक्स जे बेसिक जे पलिटिकल अबनो आगिनि सिमि जे आसे फेमेने इलिगेल माइग्रेंट ननो त्रिपुरा हास्टेनि पुशबेक माखायनाय बेबायदि जोंनि Tipra Mothaव अदाबिनो जों रेस खायदों जों साइमानो केन्द्रआव ताबो बीजेपी सरकारनि बिसिंतै थानाय 19 तारिख जे इंडियानि होम मिनिस्टार बाय साख्लाय रजाक 30 दिननि बिसिङावनो जारा फातारनि फायनाय illegal migrant tai Rohingya borno rutuk ti khlaiयै उस्तावरयै देश न हयतो बाहिर खायै फातारा रि रहना हनै जों सायाबो इंडियानि होम मिनिस्टार से इंडियानि होम मिनिस्टार सामाने इंडियानि होम मिनिस्टार ताबो साबनि सरकार ताबो बीजेपी नि गभर्नमेंट इंडियानि बीजेपी नि गभर्नमेंट सरकार कायसा होम मिनिस्टार जदि साइतों खांकाय सारा इंडियानो अब तो सालंनानि कक सारा देश गनों नामनो तो प्रसार खायनानि कक अबनो रक्षानि जों ताबुक नुखा त्रिपुरानि सिचुएशन के आलादा गोबां मानसिथ' अमाहाय सामुं खाय दङ हंगाय त्रिपुराव खोता कोनो सामुं खाय जागिया अबनो बागानि चिनि तिनिनि Khumulwngo जों चिकन सेरेलि खायमानि बिसिंतै ताइ नंनि मीडियानि बिसिंतै जों तिनि त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री तंनाय ओ जे बजुदि बांलादेशिया बजुदि फातारनि फायनिया हंगाय प्रमाण दथों जों तो केबनो रखलाया इंडियानि बरनो जों तो रखलाया जों रखलायनाय साबनो जरा फातारनि फायनाय जरा बांलादेशी हेके जरा और इलीगल खाय तंनाय हेके रोहिंग्या ने हाबै तंनाय कन्टिन्यू हाबै तंनाय दिल्ली ने हाबै तंनाय बरनो जों रखलायदि हमले तामनि नङारा खानांना क अबनो बागानि सावो मुख्यमंत्री अबनो दाति खालाय पदक्षेप नाना नांनाय या प्रि मासानाय जदि रमै मै हंकाय प्रत्येकटा थानावा प्रत्येकटा एरियावा प्रत्येकटा ब्लॉक नि माध्यमे ब जागावा illegal migrant बाथाकै तंग हायका ब जागाव हाबै तंग ब त्रिपुरा ब जागा तंग साबै ब्लॉक ने आन्दारा ब विलेज ने आन्दारा ब पञ्चायत ने आन्दारा अब जथेष्ट ति खलायने नांगो अबनो बागाने मुख्यमंत्री ताव खायजबनो कक्से बडे बागाने तिनिनो जे चिकन छ प्रोग्राम ने बिसिंतरे मुख्यमंत्री ने कर निर्देश रो जदि मुख्यमंत्री ने जुदि मानगिया हंकाय
পাবলিক নো সাইরে দে जों পাবলিক নো প্রত্যেকটা এরিয়া নি তিখলাই जों বনে রমই নাই অবন বাগনে जों তাবক সাইতুক নাই তিনিন সিবে শুরু খাইদে খুমলুং হাইদে जों শুরু খাইगा ইস্টাটা কোন জায়গা কোন পারা যদি হাবি দंखाय जों পাবলিক থাই বনে রম নাই অবন বাগনে তিনিন অ রেলি খাই যাও অ রেলি চিকন सा হনপড়া বরক বাইয়া जों হতাতে খাই হনপড়া কিন্তু অবনে সারা ত্রিপুরা হরসুন সানাই কেবল অফনে जों ত্রিপুরা যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি जों সাপোর্ট খাই দंखाय তাঙ্গে নি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সাপোর্ট খাইयांनाय তাঙ্গে নি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অবনে নাইयांनाय অবনে বাগনে কেয়ারফুল जों অবনে যদি নাইयांखाय ত্রিপুরাও হাতান বড় যদি কিপলি রায়াखाय ত্রিপুরাও অমহাই কতর আন্দোলন চলিমাং তানাय তাই ত্রিপুরা শান্তি দंगला